बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन्नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन्नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन्नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने ग़ज़वा अहज़ाब का वाक़या बयान करते हैं। मदीने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी क़नीक़ा और बनी नज़ीर के यहूदियों को जलावतन कर दिया था, मगर तीसरा कबीला बनी क़रीज़ा अभी मदीने में आबाद था। जिस वक्त हुई इब्न अख्तब और सदाम इब्न मुशकम वग़ैरह मक्के गए थे और वहाँ उन्होंने कुरैश को लड़ाई पर उभारा था, तो ही ने अबू सुफियान से ये भी कहा था कि मदीने में बनी क़रीज़ा के यहूदी मौजूद हैं, वो भी हमारी कौम के हैं और इस लड़ाई में तुम्हारे साथ रहेंगे, और ये कि इस कबीले में 700 लड़ने वाले हैं। अब जबकि ये लश्कर मदीने के सामने पहुंच गया तो इन्हें वो खंदक नज़र आई। इससे इनकी सारी बात ही बिगड़ गई। मगर अबू सुफियान ने हुई को बुलाया और कहा, अब तुम अपनी कौम यानी बनी नज़ीर के पास बनी क़रीज़ा के पास जाओ और इनसे कहो कि वो इस मुआहदे को तोड़ दें जो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हुआ है। हुई इब्न अख्तब ये सुनते ही यहूदियों के किले की तरफ रवाना हो गया। वो सीधा काब इब्न असद की हवेली पर पहुंचा। काब इब्न असद अपनी क़रीज़ा का सरदार था। हुई ने यहाँ आकर दरवाज़ा पर आवाज़ दी, मगर काब ने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। हुई इसरार करता रहा तो काब ने अंदर ही से जवाब दिया, अफसोस हुई, तू नहायत कमीना आदमी है। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुआहदे कर रखा है मैं उसे किसी तरह नहीं तोड़ूंगा, इसलिए कि वो खुद सच्चे हैं और हमेशा अपना मुआहदा पूरा करते हैं। हुई फिर भी मायूस नहीं हुआ, बल्कि वो दरवाज़ा खुलवाने के लिए इसरार करता रहा। इसने कहा, तुम ज़रा दरवाज़ा तो खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। काब ने फिर इनकार कर दिया। अब हुई ने एक और चाल चली और इसने कहा, खुदा की कसम मैं समझ गया कि तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते। तुम इससे डर रहे हो कि मैं आकर तुम्हारा खाना खा लूँगा। आखिर ये सुनकर काब ने दरवाज़ा खोल दिया। हुई ने अंदर आकर काब से कहा, बड़े अफसोस की बात है काब, मैंने तो तुम्हारे लिए ज़माने भर की इज़्ज़त लेकर आया हूँ। मैं कुरैशियों और गतफ़ान के लश्कर साथ लाया हूँ। उन्होंने मुझसे अहद किया है कि हम इस वक्त तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का नौज़ बिल्लाह क़िस्सा पाक नहीं कर लेंगे। इस पर फिर काब ने कहा, खुदा की कसम तुम तो मेरे वास्ते ज़माने भर की ज़िल्लत और रुसवाई लेकर आए हो। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफ़ाई नहीं करूँगा, इसलिए कि मैंने इनकी तरफ से हमेशा सच्चाई और वफ़ा देखी है। हुई इसके बावजूद भी काब पर इसरार करता रहा। काब को सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि अगर हुई का लश्कर हार गया तो ये सब तो यहाँ से अपने अपने वतन को भाग जाएंगे और मेरी गद्दारी के जुर्म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गर्दन मार देंगे। मगर वही इस बात को समझ गया और इसने काब से अहद किया कि अगर कुरैश और गतफ़ान के लश्कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन नौज़ बिल्लाह क़त्ल किए बगैर वापस चले गए तो मैं फिर भी तुम्हारे किले में तुम्हारे पास रहूँगा और जो मुसीबत तुम पर आएगी इसमें शरीक रहूँगा। इस पर काब राज़ी हो गया। चुनांचे इसने फ़ौरन वो अहदनामा फाड़ डाला जो इसके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हुआ था। इसके बाद काब ने अपनी कौम के दूसरे सरदारों को बुलाया और इनसे ये बात बता दी कि अब हमारे और मुसलमानों के दरमियान कोई मुआहदा नहीं रहा। ये बात पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम ही वो फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम हुआ है कि बनी क़रीज़ा ने अपना मुआहदा तोड़ दिया है और वो जंग की तैयारी कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफसोस भी हुआ
اور فکر بھی ہوا، اس لیے کہ یہ بڑا نازک وقت تھا۔ ایک طرف تو اسے دشمن کو زبردست مدد مل گئی تھی اور دوسری طرف یہ خطرہ تھا کہ یہ بات مسلمانوں کو معلوم ہوگی تو کہیں وہ گھبرا نہ جائے۔ آپ نے فوراً حضرت سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خبر کی تصدیق کے لیے بھیجا۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم جا کر دیکھو کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط۔ اگر یہ خبر صحیح نکلے تو مجھے آ کر ایسے اشاروں میں بتلانا کہ صرف میں سمجھ لوں، دوسرے لوگ نہ سمجھ پائیں، اور بات غلط ہو تو سب سے بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اگر بات صحیح ہوئی اور سب کو معلوم ہو گئی تو اس سے مسلمانوں میں گھبراہٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن رواح اور حضرت خوات ابن جبیر کو بھی بھیجا۔ اب یہ صحابہ بنی قریظہ کے یہودیوں کے پاس پہنچے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ بات سچی ہے، کیونکہ اول تو یہ صحابہ یہودیوں کی تیاریوں کو دیکھ کر ہی سمجھ گئے تھے، لیکن پھر جب انہوں نے یہودیوں سے پوچھا تو بات بالکل ہی صاف ہو گئی۔ جب ان صحابہ نے یہودیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس معاہدے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یہودیوں کے منہ سے ایسی باتیں سن کر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا، کیونکہ حضرت سعد ابن معاذ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور اوسیوں اور بنی قریظہ کا آپس میں معاہدہ تھا۔ اس لیے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو بہت برا بھلا کہا۔ اس پر یہود انہیں گالیاں دینے لگے۔ آخر حضرت سعد ابن عبادہ نے انہیں روکا کہ اس وقت چپ ہو جاؤ، کیونکہ اب ان کا اور ہمارا معاملہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ جب ان صحابہ کو یہودی کی غداری کا یقین ہو گیا تو یہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اشارے میں بتایا کہ یہ بات سچ ہے۔ انہوں نے آپ سے صرف اتنا کہا، ازل اور خارا، یعنی یہودیوں نے اسی طرح دغا بازی کی ہے جس طرح ازل اور خارا کے لوگوں نے رجی کے مقام پر صحابہ کے ساتھ کی تھی۔ اس خبر سے مسلمانوں کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ مشرکوں کا لشکر تو مدینے کے باہر شہر کو گھیرے پڑا ہی تھا کہ اب یہ دشمن گھر کے اندر پیدا ہو گئے۔ غرضی وقت مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا اور اس کے وعدے پر بھروسہ تھا اور آپ مطمئن تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی زیادہ پریشانی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی یہ تکالیف خدا کے راستے میں ہے اور وہی ان کو ہر مصیبت سے بچانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کے بعد صحابہ کے 2 دستے مدینے کی حفاظت پر تعینات کیے۔ ایک دستہ 300 آدمیوں کا تھا، جس کی کمان حضرت زید ابن حارث کے ہاتھ میں تھی، اور دوسرا دستہ 200 آدمیوں کا تھا، جس کے افسر حضرت مسلمہ ابن اسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دستوں کو ہدایت فرمائی کہ شہر کی حفاظت کریں۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔